situé en Médina de Rabat, qui organise l'événement Galru. Galru est un concept inédit en Médina, donc de la capitale marocaine Rabat, qui est la capitale culturelle du royaume. Et c'est un événement qui a été conçu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance, dans une démarche, bien sûr, marquée par la pandémie du coronavirus au Maroc et dans le monde. Nous avons voulu faire de l'art un tremplin, mais aussi une initiative concertée d'artistes, de créateurs, pour, disons, symboliquement, vaincre ou en tout cas transcender les effets néfastes, pernicieux de la crise due au coronavirus. Cet événement qui est organisé pour la première fois par Darlouane, avec bien sûr le soutien de la délégation régionale du ministère de la Culture, et qui nous permettra de nous positionner en tant qu'une institution qui est soucieuse de partager son expertise et son expérience de plusieurs années. Nous sommes pratiquement à notre 10e année pratiquement d'activité, et ça honore donc l'équipe qui anime cette institution, où il y a des professeurs, chercheurs et un certain nombre de personnalités d'horizons divers qui contribuent à notre effort multiculturel au plan national et international. إذا كما لاحظتوا معنا اليوم كاين مؤسسة دار الولم بشراكة ومساندة ديال المديرية الجهوية لوزارة الثقافة جهة الرباط سراء القنيطرة تنظم معرض الأزقة بدرب مولاي عبد الله شارع العلو بالمدينة العتيقة بالرباط. ومعرض الأزقة كيبقى هو واحد النموذج جديد لدمقرطة الفن في لدمقرطة الفن وتقريبه من ساكنة مدينة الرباط العتيقة. وهذا الهدف هذا هو تيبقى الهدف الرئيسي ديال المؤسسه وجمعيه دار الوان، لان الجمعيه ملي تاسست لاول مره من هذه 10 سنين كانت ديما تطمح الى انها تخلي الساكنه انها تقرب من الفنون عامه والفن التشكيلي بشكل خاص. وهذا الشيء اللي كيبان لنا ويتضح بشكل زعما جلي وواضح في هذا المعرض هذا اللي هو معرض الأزقة. فكما تعلمون جميعا أن المغرب كباقي دول العالم كيعيش ظروف جائحة كوفيد-19، مما خلى أن تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية من المعارض وغيرها كيبقى أمر اللي هو صعب. فارتأت المؤسسة انها تنظم معرض فني في الشارع. كما كتشوفوا اليوم في غالغي معرض الازقه قمنا بعرض اللوحات ديالنا اللي هو نشاط من تنظيم مؤسسه دار الوان بشراكه مع مديريه الثقافه. وكما كتعرفوا هذا المعرض هذا جا من مورا الظرفيه اللي كيدوز منها العالم اللي هي جائحه ديال كورونا، وكان عنده واحد الاقبال مزيان من عند الناس، وحيت كانوا محتاجين لشي نوع من هذه الانشطه هذه بحكم الظروف اللي كانت صعيبه شويه، والناس لقات استحسان ديال هذه البادره هذه وهذا النشاط الثقافي. كنت دايزه من هنا بانوا لي لي طابلو شي حاجه واعره بزاف، تبارك الله على الفنانه اللي رسموهم. مفتخره بان في بلادنا كاينين ناس بحال هادو كيبدعوا. Voilà, je suis heureuse d'être dans cette rue, de découvrir cette magnifique exposition. C'est une belle initiative de la part de Darlouane. Ça fait revivre la Médina de Rabat. Et c'est vraiment du bonheur de voir tous ces artistes qui ont mis beaucoup de cœur dans cette exposition. On a sorti l'art à l'extérieur, dans la rue, dans les petites rues. C'est une ancienne Médina, donc il y a plusieurs centaines d'années. Et dans chaque rue, il y a pratiquement des grandes familles, comme la rue des Souissi, impasse Souissi. Là, pour voir ce tableau a attiré mon attention. Il exprime des relations. D'abord, on voit le déplacement de la musique qui était sur nos Android. Pour information, le premier téléphone au Maroc, c'était en 1994. Et regardez le chemin qui a été parcouru, parce que notre musique, à l'époque, on l'écoutait avec ces bandes cassettes. C'est une très belle exposition que je vous invite à venir voir, toute la rue.